Hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita dari John chapter 4, Today we'll return to our meditation in John chapter 4, ayat ke-43 sampai ayat yang ke-54. verses 43 to 54. John chapter 4 ayat ke-43 sampai 54. John chapter 4, verses 43 to 54. Kalau sudah dapat, saudara boleh melihat di dalam kitab suci masing-masing dan saudara dan Vinka akan membacakannya untuk kita sekalian. You can read in your own Bibles and the interpreter will read for you. John chapter 4, verses 43 to 54. After 2 days he departed for Galilee, for Jesus himself had testified that a prophet has no honor in his hometown. So when he came to Galilee, the Galileans welcomed him, having seen all that he had done in Jerusalem at the feast, for they too had gone to the feast. So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine. And at Capernaum there was an official whose son was ill. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. So Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." The official said to him, "Sir, come down before my child dies." Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him, and he went on his way. As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, "Yesterday, at the 7th hour, the fever left him." The father knew that was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live." And he himself believed, and all his household. This is now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu. Our Father in heaven, we are grateful that we have read a part of your word. Kami mohon Tuhan yang memberkati kami supaya kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan di dalam passage ini. We plead that you would be with us so that we can understand the contents of your heart in this passage. Bukalah pikiran dan juga hati kami ya Tuhan. Open our hearts and our minds, O God, Supaya kami boleh melihat Tuhan Yesus lebih jelas lagi. so that we'll be able to see Jesus Christ more clearly. Hanya di dalam nama putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Only in the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amin. Amen. Saudara, kita sudah melihat ya dari Yohanes pasal yang pertama sampai pasal yang keempat bagaimana Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai person yang dia memberikan hidup. We've seen, brothers and sisters, from John chapter 1 to chapter 4, that Jesus is illustrated as someone who gives life. Jadi Tuhan Yesus digambarkan di dalam symbolic actions, bagaimana dia turning water into wine, bagaimana Tuhan dia membersihkan temple sebagai satu metafor bahwa He is the true life giver. So Jesus has been illustrated through his symbolic actions of turning water into wine and the cleansing of the temple as the life giver. Dan bukan hanya di dalam symbolic actions, tetapi Tuhan juga memberikan banyak sekali discourses tentang bagaimana dia akan memberikan hidup kekal itu kepada manusia. And not just in his symbolic actions, but he has also given many discourses that tells us how Jesus himself will bring us to heaven. Jadi kalau saudara mengingat dialog dengan Nicodemus atau dialog dengan Samaritan woman tentang the birth from above dan juga tentang the living water, itu semua merupakan discourse yang memberikan satu penjelasan bahwa sumber dari hidup yang kekal itu adalah diri Tuhan Yesus sendiri. So if you recall the discourse between Jesus and Nicodemus and the Samaritan woman about birth from above and about the living water, we see that Jesus himself is saying that he is the source of eternal life. Jadi ada symbolic actions dan juga ada discourses. So there are symbolic actions and also discourse. Nah, di dalam ayat ini 43 sampai 54 kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu secara real ya, dia memberikan hidup kepada orang yang hampir saja akan meninggal. So in verse 43 to 54 we see how Jesus in a real way gives life to someone who is nearly dead. Dan kita akan melihat bagian ini ya Saudara di dalam tiga parts. Now look at this passage in 3 broad parts. Pertama kita akan bicara tentang the ground, lalu yang kedua kita akan bicara tentang the gift, yang terakhir kita bicara tentang the giver. Firstly, we'll talk about the grown. Secondly, the gift. And then about the giver.
Mari kita coba sama-sama lihat sekarang ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-47. Let us look at verses 43 to 47. Kalau saudara melihat ayat yang ke-43 sampai ayat 47, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu setelah dia melayani di daerah Samaria, maka Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Saudara. So you see in this section, Jesus moves from Samaria back to Galilee. Nah, secara precise maka dikatakan di sana bahwa tempat yang Tuhan Yesus kunjungi itu adalah Kana. Precisely speaking, the place Jesus was at was Cana. Karena ini merupakan tempat di mana Tuhan dia membuat tanda yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Cana is a place where Jesus conducted his first miracle of turning water into wine. Jadi ini merupakan kali kedua Tuhan Yesus dia pergi ke Kana. So this is the second time that Jesus went into Cana. Jadi kalau saudara mengingat sekali lagi, waktu Tuhan Yesus pertama di Kana, itu mulai dari peristiwa di Kana itu akhirnya bicara tentang hidup sampai di dalam chapter yang keempat. So you see in Cana, this is where we begin talking about life into chapter 4. Sampai nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus juga akan memulihkan orang yang hampir mati ini. And then later we'll see how Jesus now also gives life to this nearly dead person. Nah, menariknya saudara, ketika Tuhan Yesus dia akan pergi ke Kana, maka di sana ayat ke-44 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu tahu bahwa yang namanya prophet, nabi tidak akan dihormati di tempat asalnya. What is interesting is that when Jesus was going to Cana, in verse 44, it says he realized that he testified that a prophet has no honor in his own hometown. Tetapi kalau saudara lihat ayat yang ke-45, maka di sana dikatakan ketika Tuhan Yesus sampai di Kana, di Galili, tempat Tuhan Yesus besar gitu ya, orang-orang Galilea itu menyambut dia. Gitu. But then we see that in verse 45, when Jesus came to Galilee, to Cana where he grew up, they welcomed him and they threw a feast for him. Ini merupakan dua hal yang kelihatannya ini ya paradoks ya saudara. Satu sisi Tuhan mengatakan bahwa seorang nabi tidak akan dihormati di tempat asalnya, tetapi di sisi lain orang-orang itu menyambut Tuhan Yesus karena mereka melihat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di Yerusalem. So there's a bit of a paradox because Jesus says that there is no honor for the prophet in his own town, and yet the Galileans threw a feast for him because they celebrated all of the miracles that he had done in Jerusalem. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa yang namanya welcoming Tuhan Yesus itu bisa merupakan the false act of belief. So we see that welcoming Jesus is the fourth act of belief. Tuhan Yesus itu besar di Galilea, di Nazaret tepatnya. Jesus grew up in Galilee, in Nazareth, Dan orang-orang itu pasti sudah familiar dengan Tuhan Yesus. and the people were familiar with Jesus. Dan karena familiarity itu, mereka sulit untuk bisa melihat Tuhan Yesus lebih dari sekedar miracle workers. And because of this familiarity, it was difficult for them to see Jesus as more than a miracle worker. Dan mereka sangat kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus itu sebagai orang yang jauh lebih signifikan daripada sekedar orang yang bisa membuat banyak tanda. And it was very difficult for them to see that Jesus is vastly significant than someone who can just do lots of miracles. Ya sama seperti kita hari ini mungkin ya. The same as us today, perhaps. Saya pada waktu dewasa saya juga waktu saya bertumbuh saya juga sangat kesulitan untuk betul-betul melihat siapakah Tuhan Yesus sesungguhnya. As I was growing up, it was very difficult for me to see who Jesus was truly. Karena memang bertumbuh di dalam keluarga Kristen itu bisa satu sisi itu itu berkat yang sangat besar, saudara sekalian. Because growing up in a Christian family, on the one hand, it is a great blessing. Tapi juga the familiarity tentang kisah-kisah Tuhan Yesus itu bisa membuat orang kadang-kadang bisa numb. But our familiarity about the stories of Jesus can also make us numb. Untuk mereka bisa melihat what's the striking point that Jesus brings into my life. It's difficult to see what is the striking point that Jesus brings into my life. Sehingga kita memang harus terus mendoakan akan anak-anak kita yang kita besarkan di dalam Christian tradition untuk mereka betul-betul melihat siapakah Tuhan Yesus sesungguhnya. So we need to really pray for our children who we raised in the Christian tradition so that they can see who Jesus truly is. Di dalam bagian ini, saudara, kita melihat bahwa ada satu orang officials yang dia pergi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Here we see there is an official who visited Jesus. Official ini siapa? Who is this official? Official ini kemungkinan besar dia merupakan satu orang staf di dalam istana daripada Herodes Antipas.
This official is likely to be a staff member of the house of King Herod of Antipas. Jadi Herodes Antipas itu adalah Herodes yang sama yang dia memenggal kepala daripada Yohanes Pembaptis. So this King Herod is the same one who executed and beheaded John the Baptist. Lalu orang ini yang bekerja di dalam istana Raja Herodes, dia pergi menjumpai Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa hari itu dia sama sekali tidak punya harapan untuk anaknya. And this person who worked in King Herod's palace came to visit Jesus that day because he knew there was no other hope for his son. Dikatakan di sana anaknya sakit, saudara. It is said there that his son was sick. Dan alasan pasti ya, alasan kenapa dia harus menjumpai Tuhan Yesus itu adalah karena dia pasti sadar bahwa semua resources, semua political resources dan semua financial resources itu tidak dapat untuk menyelamatkan anaknya. And the reason that he visited Jesus was that he must have realized there was no political resource, no other thing in this world that could save his son other than Jesus. Jadi orang ini itu harus akhirnya menjumpai Tuhan Yesus. So this person ultimately had to face Jesus. Nah, diperkirakan itu katanya jaraknya bisa sampai 20-30 miles untuk menjumpai Tuhan Yesus hari itu. And so scholars say that he might have had to travel 20 or 30 miles to see Jesus. Dan itu dia harus menempuh jarak waktu kira-kira 1 hari untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. It would have taken him an entire day to visit Jesus. Dan dia rela melakukan itu karena apa? And he dared to do that. Why? Karena dia itu sedang berhadapan dengan yang namanya bayang-bayang kematian, saudara. Because he was facing the shadow of death. Yang namanya kematian ini merupakan satu tema yang sentral di dalam Injil Yohanes. Death is a central theme of the book of John. Exactly karena ini maka Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia karena dia akan memberikan hidup yang kekal. It is because of this that Jesus came to earth, because he is going to give eternal life. Dan karena orang ini tahu bahwa dia tidak berkuasa di dalam bayang-bayang kematian, maka akhirnya dia memutuskan sekali lagi untuk menjumpai Tuhan Yesus. And because this person knew that he had no power over the shadow of death, he came to seek Jesus. Ada satu kutipan dari Charles Spurgeon yang sangat baik. There is a quote from Charles Spurgeon that is wonderful. Dia mengatakan begini, bahwa kita tidak bisa bersuka cita di dalam Kristus sampai Kristus itu menjadi satu-satunya hal yang kita miliki. He said, we cannot rejoice in Christ until Christ is the only thing we have. Dan itu kadang-kadang hanya bisa terjadi ketika kita sudah berhadapan dengan bayang-bayang kematian, saudara. Sometimes that can only happen when we face the shadow of death. Kita baru sadar bahwa cuma Tuhan Yesus yang bisa menjadi satu-satunya pengharapan kita. We recognize that Jesus is the only hope that can help us. Dan sekali lagi ya saudara, pada waktu kita bicara tentang kematian, maka kita menemukan bahwa kematian ini merupakan satu hal yang unnatural kepada kemanusiaan kita. Once again, brothers and sisters, when we talk about death, we recognize that death is unnatural for us as humans. Kita kadang-kadang bertanya, kenapa ya, why, ketika kita menjumpai orang yang kita kasih itu sedang dying. We often ask, why, when our loved ones are dying? Kita bisa seumur hidup merasa grief dan juga regret karena kita menjumpai yang namanya kematian itu terjadi kepada orang-orang yang kita sayangi. We have grief and we have regret when death comes upon those we love. Pada waktu saya persiapkan khotbah ini, saya menjumpai ada begitu banyak pastors yang mereka kehilangan akan anak mereka. When I was preparing for this sermon, I came across many pastors who had lost their children to death. Saudara pasti tahu Rick Warren ya. Mungkin sebagian saudara baca buku Rick Warren. I'm sure many of you know Pastor Rick Warren. Anaknya meninggal dan anaknya meninggal karena depression ya. Jadi akhirnya dia putuskan untuk suicide. His son passed away because of depression. He decided to end his life. Dan kalau saudara lihat kesaksiannya Rick Warren itu, saudara masih bisa lihat dia betul-betul grieving sampai sekarang gitu. Lihat anaknya mengambil nyawanya sendiri. If you read the testimony of Rick Warren, you can see that even now he is grieving for the loss of his son. Atau saudara lihat satu pastor yang lain yang bernama Tim Challies. We might see another pastor called Tim Challies. Anaknya meninggal ketika umur 20 tahun, I think karena sakit. His son passed away at the age of 20 because of illness. Itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu, tapi sampai hari ini dia mengatakan dia masih merindukan akan anaknya. It happened many years ago, but even now he says he still longs for his son. Ini adalah orang-orang yang mereka mereka melayani Tuhan dan mereka kehilangan akan anak mereka dan mereka tahu itu hidup tidak akan sama lagi, saudara. These are people who serve God, but they've lost their children and they know that their lives will never be the same. Ada satu hal yang unnatural tentang kematian ya, yang membuat kita akhirnya
terpaksa untuk memikirkan bahwa sebetulnya hidup itu apa. There is something unnatural about death that causes us to ask, what is our life for? Apa yang namanya pengharapan kita di dalam dunia ini ketika kita berhadapan dengan kematian? What is our hope in this world when we come face to face with death? Kematian itu membuat kita berpikir ya saudara. Berpikir tentang apa hal yang paling penting di dalam dunia, yang paling memberi kita sukacita. It causes us to think what it is in this world that is the most important and gives us the most joy. Dan kematian itu membuat kita berpikir bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain sebetulnya. A death also causes us to think of how we treat others. Tetapi waktu kita pikir, apa sih hal yang paling penting di dalam dunia? When we think, what is the most important thing on earth? Dan apa yang kita bisa kerjakan untuk kita memperlakukan orang lain? And what must we do to others? Maka pertanyaan ini itu bisa membuat kita ada di dalam dua ada di dalam dua pilihan. These questions cause us to have two choices. Orang itu karena memikirkan kematian, dia bisa membuat hidupnya itu jauh lebih selfish dari sebelumnya. Because people think about death, there are some who make their lives far more selfish than before. Dan mereka bisa jadi lebih harsh kepada orang lain. They can be more harsh towards others. Tetapi di pilihan yang lain adalah ketika orang memikirkan kematian, mereka justru lebih bisa punya banyak punya banyak clear vision tentang apa itu sukacita yang sejati. But on the other hand, when people think about death, they can have a clearer vision of what true joy is. Dan mereka bisa lebih punya compassion memperlakukan orang lain. They could have greater compassion towards others. Saya ambil satu contoh, saudara. I would like to give you an example. Ada satu orang historian ya yang bernama Rodney Stark. There was a historian called Rodney Stark. Kalau nggak salah dia tulis dua buku, The Rise of Christianity and the Triumph of Christianity. If it's not wrong, he wrote two books, The Rise of Christianity and The Triumph of Christianity. Setahu saya dia bukan orang Kristen, He's not a Christian as far as I know. tapi dia menyelidiki kenapa kekristenan dibandingkan dengan semua agama di dalam first century Roman Empire ini merupakan satu-satunya, let's say, agama yang akhirnya bisa flourish dan mempengaruhi seluruh Roman Empire sampai seluruh Eropa hari ini. But he researched why Christianity, compared to all of the other religions in the first century, became the one that grew, flourished, and influenced the whole of the Roman Empire and indeed the whole of Europe until now. Salah satunya adalah karena kekristenan itu memberikan satu visi tentang life after death. The one reason is that Christianity gave a vision about life after death. Jadi dia kutip dua case yang terjadi di dalam Roman Empire. So he talks about two events in the Roman Empire. Jadi di dalam abad yang kedua daripada Roman Empire itu ada satu plague yang luar biasa lethal dan mematikan. So in the second century, there was a plague that was incredibly lethal and killed many people. Dan diperkirakan pada waktu plague itu terjadi, maka one fourth sampai one third of the Roman populations, seluruh kerajaan Roma itu kemudian mati. Now, it was thought that during this plague, a fourth to a third of the Roman population died. Dan banyak orang yang akhirnya terjangkit dengan yang namanya pandemik itu, mereka akhirnya dibiarkan untuk mati di pinggir jalan dan dibiarkan mati di katakanlah di got dan seterusnya. And many people who caught this epidemic, they were left to die on the streets or in the sewers. Dan hari itu kaisar yang berkuasa itu adalah kaisar yang bernama Marcus Aurelius. And during that time, the emperor who was in charge is called Marcus Aurelius. Marcus Aurelius dia bukan sembarangan kaisar karena dia juga merupakan seorang stoic philosopher. Marcus Aurelius is not just any emperor, he was also a Stoic philosopher. Nah, kalau saudara mungkin saya nggak tahu dengan New Zealand ya, tapi paling nggak kalau di Indonesia itu yang namanya Stoicism itu lagi on the rise. I'm not sure about New Zealand, but in Indonesia, Stoicism is on the rise. Karena Stoicism itu membuat orang itu menjadi lebih tough dan juga lebih kuat di dalam adversity. Because Stoicism causes people to be tougher and stronger under adversity. Dan mereka berusaha untuk menjadikan diri mereka itu untouched dengan semua kesulitan di luar. And they try to make themselves untouchable by the external circumstances. Dan Marcus Aurelius, dia selain merupakan Roman Empire, tapi dia juga seorang Stoic philosopher. So Marcus Aurelius, other than being the Roman emperor, he was also a Stoic philosopher. Tapi kalau saudara lihat apa yang terjadi pada waktu abad kedua tersebut, ketika banyak orang mati, ketika banyak kematian merajalela, maka ya Stoicism hanya bisa kemudian melihat semua orang-orang itu mati karena itu memang sudah satu fate yang tidak bisa dihindari lagi.
But you could see that at the height of epidemic, where the mortality was so great in many cities, all Stoicism had to offer was be able to say, well, I guess that's fate. It was fate for everyone to die. Itu abad kedua. Sekarang masuk kepada abad yang ketiga, muncul lagi pandemik yang kurang lebih sama, saudara. So that was in the 2nd century. In the 3rd century, there was another great plague. Sebagian besar daripada penghuni daripada Roman Empire itu mati karena pandemik di abad yang ketiga. There were many people who died in the 3rd century from this plague. Dan banyak orang yang akhirnya mereka harus mengungsi dari kota-kota tersebut karena mereka tidak mau mati di dalam pandemik tersebut. And many people fled from their towns because they didn't want to die from this pandemic. Dan salah satu orang yang akhirnya ikut mengungsi ya, untuk yang dia escape dari kondisi pandemik itu adalah satu orang yang bernama Galen. And one of the people who escaped from this pandemic situation was a physician named Galen. Do you know Galen? I've heard of him. Ya, Galen itu merupakan satu orang yang sangat penting, saudara. Bagi kalau saudara seorang dokter gitu ya. Galen is an extremely important person if you are a doctor. Karena Galen ini merupakan satu physician dan juga satu filosofer yang dia membuat begitu banyak riset tentang anatomi, tentang fisiologi, tentang hal-hal di dalam kedokteran. Because Galen is a physiologist, he's a physician who discovered many important facts, lots of anatomical facts as well as physiological facts about the human body. Dan salah satu orang yang lari ketika ada pandemik itu adalah Galen. One of the people who ran away during the pandemic was Galen. Tetapi yang menarik, orang-orang Kristen di dalam pandemi, baik abad kedua maupun abad ketiga, mereka tidak melarikan diri. But the interesting thing is, in the epidemic of the 2nd and 3rd centuries, the Christians did not run away. Mereka mengasuh satu sama lain dan mereka juga extend their love to other people yang bukan believers. They cared for one another. They also extended their help to those around them who were not believers. Dan karena itu kayak a degree of death ya, rasio kematian di antara orang-orang Kristen di dalam gereja itu merupakan rasio yang paling rendah di antara semua orang-orang seluruh Roman Empire. Because there was a degree of death among the Christians, this is the lowest that there was amongst all the other people in the Roman Empire. Dan karena orang-orang yang pagans itu, mereka melihat bahwa orang Kristen tidak lari, tapi mereka mau merawat sesama mereka dan juga bahkan orang-orang yang tidak percaya, itu akhirnya membuat orang berduyun-duyun menjadi orang Kristen dalam abad kedua dan abad ketiga. Because the Romans saw that the Christians did not run away, but instead took care of others and showed compassion to them, they then too became Christian. Pertanyaannya kenapa, saudara? The question is, why? Interestingly ya, di dalam abad yang keempat ada satu orang kaisar yang bernama Julian. Interestingly, in the 4th century, there was an emperor called Julian. Yang karena he's a pagan emperor. He's a pagan emperor. Dan pada waktu dilihat bagaimana gereja dan orang Kristen itu membantu satu sama lain dan banyak orang-orang yang bukan Kristen mereka juga bergantung kepada gereja, lama-lama si Emperor Julian dia merasa sungkan sendiri gitu. When he saw that the Christians helped those around them and people who were not even part of the church really relied upon Christianity, he too converted in the end. Dia merasa dia merasa kayak ashamed gitu. He felt ashamed. Lalu dia perintahkan semua priest yang melayani the Roman gods and goddess untuk memberikan yang namanya bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sekarat. And he commanded the pagan priesthood to give goods and help to compete with the Christian charities. Saudara tahu apa yang terjadi? Do you know what happened? Semua priest, pagan priest, itu tidak ada yang menuruti perintah daripada Kaisar Julian. None of these pagan priests carried out Emperor Julian's command. Karena apa, saudara? Why? Karena di dalam agama Romawi kuno mereka tidak ada pengharapan akan hidup yang kekal. Because in the ancient Roman religion, they had no hope in eternal life. Yang mereka miliki itu adalah begitu banyak cerita-cerita tentang yang namanya hal-hal yang scary dan juga menakutkan after death. What they did possess were many scary and terrifying stories about what happened after death. Tetapi orang Kristen mereka memutuskan untuk bisa stay di kota yang terjangkit pandemik dan bahkan mereka meresikokan diri untuk mereka boleh melayani orang-orang itu dan sebagian daripada mereka juga akhirnya mati tertular karena mereka punya visi tentang life after death itu seperti apa. But the Christians risked their lives, they stayed and they helped those around them because they had a vision for life after death.
Jadi untuk orang-orang seperti kayak pagan priest maupun untuk Galen, kalau mereka memutuskan untuk stay di kota itu itu mereka memerlukan hal yang lebih besar dari hanya sekedar courage dan juga bravery. So for the pagan priests and Galen, for them to stay in the city, they needed more than just mere courage to encourage them to do that. Mereka perlu yang namanya Christian faith karena itu memberikan visi tentang apa yang terjadi setelah kematian. They needed Christian faith because it gives you a vision of what will happen after death. Again ya, pada waktu kita memikirkan tentang kematian, maka kita tidak selalu menjadi orang-orang yang nanti jadi lebih loving dan juga lebih wise. Once again, when we think about death, it does not make all of us more loving and wise. Kita bisa jadi orang yang jauh lebih grudging ya, lebih kikir dan juga lebih harsh karena kita tidak ada visi yang benar tentang apa yang terjadi setelah kematian. We can become more grudging and harsh because we don't have a vision of what happens after death. Again ya, hal yang pertama ini yang kita bisa pikirkan ya, orang ini datang karena dia tahu anaknya itu sudah ada di dalam kematian, bayang-bayang maut. Once again, we see that this person comes because his son is at the shadow of death. Ini merupakan satu krisis dalam hidupnya yang itu akan menentukan nanti dia akan hidup seperti apa. This is a crisis in his life that determines what his life will look like from now on. Lalu kita akan coba lihat di dalam bagian yang berikutnya ayat ke-48 sampai ayat yang ke-51. So we'll look in the next section, verses 48 to 51. Kita sudah sedikit memikirkan tentang the groan of death. Sekarang kita memikirkan tentang the gift yang Tuhan itu akan berikan. So we've thought about the groan of death. So now we'll see the gift that God gives. Surat ayat yang ke-48 sampai 51. Verses 48 to 51. Di dalam ayat ke-48 Tuhan Yesus mengatakan ya, unless you see signs and wonders, you will not believe. In verse 48 Jesus says, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Hal ini dikatakan ya saudara, bukan hanya kepada si ayah yang anaknya hampir mati itu, tapi juga dikatakan pada semua orang Yahudi, semua orang Galilea yang ada di sana. These words were not just said to the father of the son who was dying, but it was said to all of the Galileans there. Nah, saya cuma mau mengatakan bahwa kita ada legitimate place dari signs and wonders di dalam John's Gospel juga, saudara. I want to say that there is a legitimate place for signs and wonders in John's Gospel. Karena di dalam John's Gospel itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Because in John's Gospel, the Lord Jesus as God became man. Jadi secara normal maka merupakan satu hal yang wajar kalau orang tuh expect Tuhan akan mengadakan banyak miraculous signs. So it is a normal thing and it is appropriate for people to expect Jesus to conduct many miracles and signs. Apalagi kalau saudara melihat di dalam John's Gospel ada begitu banyak orang yang mereka accuse Tuhan Yesus dengan false accusations. Especially if you see in John's Gospel, there are so many people who accuse Jesus falsely. Dan the signs itu merupakan satu testimoni tentang siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. The signs are a testimony of who Jesus truly is. Jadi ada tempat untuk signs di dalam John's Gospel. So there is a place for signs in John's Gospel. Akan tetapi yang kita harus perhatikan ya saudara, pada waktu kita memikirkan tentang yang namanya signs, maka yang namanya miraculous signs itu harus diinterpretasikan secara Christological. However, we have to recognize that when we think about signs, we have to interpret these signs and miracles from correct Christology. Dan Tuhan Yesus mengatakan bagian ini ya, bahwa orang itu tidak akan bisa percaya kalau mereka tidak melihat signs and wonders. So when Jesus here says that you will not believe unless you see signs and wonders, Di dalam pengertian bahwa mereka harus melihat yang namanya wonders tersebut di dalam satu Christological perspective. the understanding is that they must see these wonders from a Christological belief. Bahwa mereka harus melihat signs sebagai satu penjelasan tentang siapakah Tuhan Yesus. That they have to see these signs as an interpretation of who Jesus is. Saya ambil contoh misalnya di dalam John's Gospel. I'll give you an example in John's Gospel. Di dalam John chapter 8, maka Tuhan Yesus mengatakan, I am the light of the world. In John chapter 8, Jesus says, I am the light of the world. Di dalam John chapter 9, maka Tuhan dia mencelikkan mata orang buta. In John chapter 9, Jesus opens the eyes of the
blind. Jadi opening the eyes of the blind itu merupakan satu sign yang itu harus diinterpret dari perkataan Tuhan Yesus yang lain. I am the light of the world. So the miracle of giving sight to the blind had to be interpreted in the light of Jesus' words, I am the light of the world. Again, John chapter 6 misalnya. Again in John chapter 6, for example, Tuhan Yesus memberikan roti kepada banyak orang. Jesus gave bread to many people. Okay, that's a miraculous signs. That is a miraculous sign. Dan Tuhan mengatakan di dalam John chapter 6, now I am the bread coming from heaven. And Jesus says in John chapter 6, I am the bread coming from heaven. Jadi setiap sign itu baru bisa betul-betul menjadi signs kalau dia ada di dalam Christological explanation. So these signs can only happen in the context of a Christological explanation. Kalau orang tidak mendapatkan Christological explanations, mereka tidak akan pernah mengerti tentang siapakah Tuhan Yesus. If people don't understand the Christological explanation, they will never know who Jesus is. Dan Tuhan akan lagi demonstrate tentang kuasanya untuk menjelaskan tentang siapakah dirinya. And Jesus once again demonstrates his ability to explain who he is. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh official tadi, saudara? What was said by the official before. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-49, He says in verse 49, Sir, come down before my child dies. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya. Dia tahu Tuhan itu able ya, untuk membuat satu miraculous deeds. He knows that Christ is able to do miraculous deeds. Itu iman yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang Galilea. That is the same faith as what was possessed by the other Galileans. Tapi saudara lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ayat yang ke-50. But see what Jesus says in verse 50. Tuhan Yesus mengatakan, Go, your son will live. Jesus said, Go, your son will live. Lalu responnya adalah, the man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Apa yang sedang dikerjakan Tuhan di sini adalah dia mau shift itu iman orang tersebut dari yang namanya capability of Jesus to make wonders, untuk pelan-pelan dia percaya kepada the credibility of Jesus as a person. What Jesus was doing here was shifting this person's faith from believing in the credibility of Jesus' wonders, his ability to do wonders, to believing in the credibility of Jesus Christ himself. Ability, saudara. Masalah ability itu masalah soal skill and power. Ability is a matter of skill and power. Tapi yang namanya credibility itu merupakan dignity dan juga honor dari orang yang mengatakan atau orang yang punya ability tersebut. But credibility is about the honor and integrity of the person conducting these actions. Ya, saudara mungkin bisa punya satu plumber yang sangat-sangat skillful yang menjadi langganan saudara. Perhaps you might have a very excellent plumber who you are a customer of. Tapi tidak tentu saudara mau menjadikan plumber tersebut misalnya sebagai your child-in-law misalnya. But you might not necessarily want that plumber to be your child-in-law. Ya, you may trust the skill and the power and the ability of that plumbing technique. You might believe in the skill of the plumbing technique. Tapi tidak tentu saudara percaya kepada credibility orang itu untuk misalnya menikahi anak saudara. Misalnya. But you may not trust in the credibility of that person to marry your son or daughter. Itu dua hal yang berbeda. There are two different things. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan di sini go and your son will live. So when Jesus says here, go, your son will live. Maka Tuhan sekali lagi dia sedang shifting iman orang itu dari ability Tuhan Yesus untuk membuat signs and wonders menuju the credibility of the person of Jesus. God is shifting the idea of this man's belief in his abilities and power towards believing in his credibility as the Lord Jesus. Dan fakta bahwa akhirnya orang itu mau percaya kepada perkataan Tuhan Yesus ya, dan bahkan akhirnya dia pulang kembali kepada tempatnya, itu menunjukkan bahwa orang ini dia belajar untuk mempercayai the person of Jesus. The fact that this person believed in Jesus' words and then went home displays that he trusted in the person of Jesus. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus lalu pergi. Ini bukan satu hal yang simple ya saudara di dalam John's Gospel.
This is not something simple in John's gospel. Karena nanti ketika Tuhan Yesus dia bicara kepada Thomas dalam chapter ke-20, Because you'll see that when Jesus speaks to Thomas in chapter 20, maka Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat penting. Jesus says something very important. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Blessed is he who does not see but believes. Dan sebelum itu terjadi, maka kita melihat di sini bahwa ada orang yang sudah menjalankan hal itu. And before that happens, we see here that there is someone who has already done that. Again ya, jadi pelan-pelan di sini Tuhan Yesus dia berusaha untuk membuat orang itu percaya bukan kepada ability of Tuhan Yesus saja, tetapi kepada the persons of Jesus himself. So once again, we see here that Jesus is leading this person to not just believe in his abilities, but in the person, in his own personhood. Saudara, di dalam pergumulan kita sebagai orang Kristen ya, kita bisa jatuh ke dalam bahaya ketika kita lebih memprioritaskan kepada the gift itself ketimbang Tuhan sebagai the giver. In our struggles as Christians, we run into trouble when we value the gifts themselves rather than the giver. Paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa pikirkan, saudara. Kalau kita hanya menjadi orang-orang yang melihat dan konsentrasi kepada the gift of, the gift saja, tapi kita tidak mau bergeser dan percaya kepada the person of Jesus. There are a few things that might happen if we are people who focus on the gift only, but do not shift our faith to the giver. Pertama ya, ada yang namanya the law of diminishing return. Firstly, there is the law of diminishing return. The law of diminishing return itu apa? What is this law? Simple, saudara. Simple. Kalau saudara misalnya kehausan pada waktu summer, If you are thirsty during summer, for example, maka minum satu gelas air itu luar biasa enaknya. drinking a glass of water feels so good. Refreshing and comforting. It's very refreshing and comforting. Tetapi minum air yang sama, kalau saudara sudah bisa habis kayak 10-15 gelas air, But if you keep drinking and you finish 10 or 15 glasses of water, maka minum air itu lama-lama menjadi satu suffering. drinking water will eventually become suffering. Karena sudah minum 14 gelas sebelumnya gitu. Because you've already had 14 glasses before. Satu gelas lagi itu betul-betul nggak tahan nih. One more glass, you really can't stand it. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. And same as in our lives. Waktu kita menjadi orang Kristen, kita hanya kemudian fokus kepada the gift saja, tanpa kita mau lihat the giver gitu ya. Maka yang namanya the gift, ini juga lama-lama akan membuat kita merasa muak sebetulnya. So as Christians, when we just focus on the gifts rather than the giver, over time we will feel sick of it. Apapun yang saudara miliki gitu ya, saudara mau apa? What kind of things that you pursue in this life? Whatever you possess, whatever things you are pursuing in this life. Apa misalnya? Misalnya kayak ini ya, Rolex Submariner gitu misalnya. What, for example, a Rolex Submariner? Ada orang tuh menabung sekian lama untuk mereka bisa beli Rolex Submariner. There are people who save up for many years to buy a Rolex Submariner. Dan pada waktu mereka bisa betul-betul dapat Rolex Submariner itu luar biasa senangnya ya. And when they get a hold of this Rolex in the end, they're so happy. Ya, apalagi sekarang ada mungkin lebih banyak Rolex, ada yang Hulk atau yang Kermit dan seterusnya gitu. Especially now that there are more Rolexes and different series. Masalahnya saudara, orang itu bisa seneng ya mereka punya Rolex, tapi sukacita punya Rolex itu tidak akan sama setelah mereka punya Rolex itu di tahun yang kedua atau tahun yang ketiga misalnya. The problem is, brothers and sisters, someone could be happy to possess a Rolex, but the joy that they have is not going to be the same in their second or third year of possessing this watch. Rolexnya tetap mahal, tapi kemudian excitement dan sukacita itu sudah hilang. The Rolex is still expensive, but the excitement and the happiness is diminishing. Jadi pada waktu kita sebagai orang Kristen, kita cuma cari the gift saja, tanpa kita pelan-pelan mau lihat tentang siapakah the giver, beyond the gift, maka kita akan meresikukan hidup itu ya di dalam kebosanan, boredom. So when we as Christians, we prioritize the gift, but not the giver, we will actually become bored. Ya, karena ada the law of diminishing return di dalam hidup manusia. Because there is a law of diminishing return in our lives. Jadi orang yang menjadi materialis ya, itu orang yang sangat kasihan sekali. So people who are materialists are truly to be pitied. Karena dia perlu more stuff to make him still happy, to keep his happiness. Because they need more and more things to keep themselves happy. Lalu kemudian yang kedua yang kita bisa pikirkan ya saudara, bahwa yang namanya the gift, kalau kita cuma mau the gift saja, itu
yang namanya gift tersebut itu bisa menghancurkan kita. Second thing we could think about the gift itself is that the gift can destroy us. Ya, kita sebagai katakanlah orang Indonesia, kita tahu ya, ada banyak sekali kasus di mana orang-orang Kristen di Indonesia, karena mereka ada dalam begitu banyak tekanan, mereka menjadi orang-orang yang sangat saleh. We see that in Indonesia, because of all of the different struggles around certain people, they become very pious. Tetapi ketika mereka misalnya pindah ke negara yang lain, misalnya kayak ke mana, Australia misalnya gitu ya, But when they move to other countries, for example, like Australia, itu baru ketahuan ternyata semua hal yang mereka tadinya itu kerjakan ya sebagai suatu bentuk kesalehan itu cuma sekedar luarnya doang gitu ya. Cuma sekedar superficial. they discover that all of the things they had worked on to build up their piety is only external, it's just superficial. Pelan-pelan mulai itulah ya mulai hidup secara immoral gitu. And slowly they begin to live more immoral lives. Ada gift tentang keamanan ya, tentang gift daripada security and juga let's say juga welfare yang mungkin dijamin, dan itu kalau tidak hati-hati itu bisa menghancurkan aspek-aspek yang lain daripada kehidupan Kristen, saudara. There are gifts of safety, of welfare, of security, but if we are not careful, it can destroy other parts of our Christian lives. Orang yang hidup hati-hati di dalam satu situasi yang berbahaya, orang yang hidup hati-hati di hadapan Tuhan di dalam satu situasi yang berbahaya, itu bisa menjadi orang yang immoral ketika situasi yang berbahaya tersebut Tuhan angkat. People who live carefully before God in dangerous situations, they can become people who live very differently and immorally once these dangerous circumstances have been lifted. Ya, konsentrasi akan the gift itu mungkin bisa menghancurkan kita. The concentration on the gift can destroy us as people. Di dalam hal yang lebih luas ya, secara culture misalnya. Wider, if we see in culture. Kalau saudara sekarang lihat di sini ya, yang namanya culture yang dimana kita tinggal sekarang, If you look at the culture in which we live today, kita sangat menjunjung yang namanya ini ya, personal consent. we really magnify this concept of informed consent, personal consent. Hubungan seksual tanpa consent itu merupakan crime. A sexual relationship that is non-consensual is considered a crime. Lalu kita di sini ya, misalnya di dalam culture yang diwarnai dengan ini Barat, itu kita sangat menunjukkan yang namanya ini kan freedom. And in this culture that is influenced by the West, we really enshrine freedom. Orang harus bebas menentukan hidupnya seperti apa. People ought to be free to determine their life. Lalu hal yang lain yang juga sangat baik ya sebetulnya, yaitu merupakan nilai seorang individu. And there is also another theme, that is the worth of the individual. Kalau dalam culture Asia yang namanya individu itu harus tunduk di bawah satu sistem gitu kan. In the Asian culture, the individual must bow down to a wider system. Siapa dia itu akan ditentukan oleh hierarki di atasnya. Who they are is determined by the hierarchy above them. Tapi di dalam culture yang lain ya, maka individu itu sangat dihargai, saudara. But in other cultures, the individual is highly valued. Di dalam culture Asia, maka anak kecil itu jangan sampai bicara kepada ayahnya misalnya, membantah ayahnya. In the Asian culture, a young child shouldn't talk back to their parent. Tapi katakanlah di dalam culture Western, maka pendapat satu orang anak itu akan dihargai. But in the Western culture, a child's opinion is very valued. 3 hal ini misalnya kayak personal consent di dalam hal seksual, lalu juga freedom dan juga the value of individual itu merupakan satu hal yang dijunjung tinggi. So these 3 things, personal consent, freedom, and also what's the other one? Individual. And the value of the individual are all high values in the Western culture. Dan satu hal yang kita perlu tahu ya saudara, bahwa 3 hal ini, consent, freedom, and individual value, itu merupakan satu hal yang hanya diberikan di dalam kekristenan. But we have to see that these 3 concepts, personal consent, freedom, and the worth of the individual are all Christian values. Di dalam Greco-Roman, maka tidak ada yang namanya personal consent untuk orang itu melakukan sexual relationship. In the Greco-Roman world, there is no such thing as informed consent, consensual consent in terms of sexual relations. Dan itu tidak akan dianggap sebagai crime. It is not considered a crime to have non-consensual sex. Yang namanya sexual relationship without consent itu menjadi crime karena ada yang namanya Christian worldview masuk di dalam Western culture. Sexual relationships being
criminal when non-consensual is only a fact in the Western world because of the influence of Christianity. Karena kekristenan itu memberikan dignity kepada setiap orang. Because Christianity gives dignity to every single person. Di dalam ancient culture, maka yang namanya slavery itu normative. In ancient cultures, slavery was normative. Tetapi slavery itu akhirnya pelan-pelan hilang karena pengaruh daripada kekristenan, saudara. But slavery slowly disappeared because of the influence of Christianity. Slavery dari orang hitam di Amerika itu merupakan satu kecelakaan di dalam sejarah kekristenan. Slavery of black people in America is a failure in Christian history. Tetapi fakta bahwa akhirnya di Amerika itu muncul ada begitu banyak gereja-gereja kulit hitam itu miracle. But the fact that in America then they built many African American churches, that is also a miracle. Kenapa, saudara? Karena banyak orang-orang yang berjuang untuk civil rights di Amerika itu mereka terinspirasi daripada value kekristenan. Because many people who fought for civil rights in America were also influenced by the Christian values. Demikian juga yang namanya ini ya, dignity atau harkat daripada individu. And also in terms of the worth of the individual. Di dalam ancient culture, maka membunuh bayi itu normatif, itu bisa dikerjakan. In ancient culture, killing a baby was normative. It could be done. Di dalam kekristenan, satu orang itu berharga nyawanya. But in Christianity, one person is valuable. Bahkan bayi yang belum lahir itu berharga. In fact, the baby before it's born is also valuable. Karena di dalam worldview Kristen ada cerita inkarnasi Allah menjadi manusia sejak di dalam kandungan. Because in the Christian story, there is God became man who was incarnated into the womb before he was born. Ini gift, saudara, yang Tuhan itu beri kepada, ya let's say di dalam sejarah memang kepada Western culture. So these are gifts that God has given throughout history to Western culture. Tapi masalahnya ketika yang namanya personal consent, lalu kemudian freedom, lalu the value of individual, itu diambil begitu saja dan dilepaskan from the persons of Jesus Christ, the giver, then yeah, we can go into a deeper trouble. But the problem is when these ideas of personal consent, freedom, and individual value, when these things are divorced from the person of Jesus Christ, we run into many problems. Yeah, I can be whoever I want. I can choose my own gender and so on and so forth. I can decide which one should be safe or which one should be aborted and so on and so forth. Waktu give ya, itu diterima begitu saja dan dilepaskan daripada the giver, itu the gift itu juga justru akan menghancurkan kita. When the gift is accepted just like that, divorced from the giver, we run into these issues. Jadi pada waktu hari itu Tuhan Yesus ya, dia memindahkan iman orang tersebut dari ability Tuhan Yesus untuk memberikan gift. Lalu pelan-pelan ditolong untuk melihat Tuhan Yesus sebagai orang yang kredibel secara personal. Itu merupakan satu jawaban Tuhan untuk orang tersebut. So that day when Jesus moved this person from belief in his ability as a miracle worker into trust in his credibility as a person, Jesus was doing this man a great service. Karena pada akhirnya orang yang Tuhan Yesus hari itu sementara selamatkan, dia memang harus akan, let's say, tetap mengalami kematian at some point. Because this person who Jesus met on that day is someone who had to experience death at some point. Lalu bagaimana? And then what happened? Sekarang kita coba lihat poin yang ketiga ya, the giver. Now look at our third point, the giver. Nah, kita sudah bahas the giver beberapa kali, tapi kita akan coba lihat ini sekali lagi di dalam poin yang terakhir. We've talked about the giver a few times, but we will talk about it again in this final point. Saudara lihat ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-54. See in verses 52 to 54. Orang ini akhirnya pulang, dan ketika dia pulang, dia dijumpai dengan pembantu-pembantunya. This person went home, and when he was on his way, his servants came to greet him. Nah, kalau saudara lihat ayat yang ke-52. So if you see in verse 52, Ketika ayahnya pulang, lalu kemudian dikatakan anakmu sudah sembuh, when this man came home and the servant said, "Your son is well,"
Maka di dalam ayat yang ke-52 ayahnya tuh mengerti bahwa anaknya tuh sembuh pada kemarin jam yang ke-7. In At the verse, 50, 7th hour. in verse 52, the man understood that his son became well at the 7th hour. Jadi dia perlu menempuh 1 hari perjalanan untuk kembali ke rumahnya. So he needed to spend a day to get back home. Dan di dalam 1 hari perjalanan kembali ke rumah itu dia hanya punya pegangan kepada the word of Jesus. And on his journey home, he could only hold on to the words of Jesus. Ketika dia kembali ke rumah dan dia menemukan anaknya itu persis sembuh pada jam yang sama Tuhan Yesus mengatakan your son will live, maka di sana dikatakan dia akhirnya believe. When the father came home and he realized that his son's fever left him at the hour when Jesus said, your son will live, he believed. Your son will live. Itu kalimat yang sama yang Tuhan Yesus katakan kepada si ayah tersebut di dalam ayat yang ke-50. Anakmu hidup, that is the same phrase that was said in verse 50 from Jesus to the father. Diulangi dalam ayat yang ke-53 karena mau memperlihatkan betapa perkataan Tuhan Yesus itu bisa dipercaya dan penuh dengan kuasa. It was repeated in verse 53 so we can see that the words of Jesus are to be believed in and trusted. Akibatnya apa, saudara? What was the effect? Ayat yang ke-53 bagian terakhir dikatakan, and he himself believed and all his household. And in verse 53, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Tadi orang ini pulang ke rumah ya, 1 hari perjalanan dengan dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dia belajar percaya kepada credibility daripada Tuhan Yesus. So as he was on his way journeying home for an entire day, this man was learning to believe in the credibility of Jesus. Sekarang ketika dia melihat anaknya betul-betul hidup, dikatakan dia percaya sekali lagi. Now, as he saw that his son truly lived, it is said he believed again. Dan bahkan juga all his household juga percaya kepada Tuhan Yesus. And his entire household also believed in Jesus. Dia bukan lagi percaya kepada credibility Tuhan Yesus secara fake ya, secara samar-samar. He is not believing in Jesus' credibility in a fake way. Tetapi sekarang dia betul-betul percaya kepada the persons of Jesus Christ. But now he truly believed upon the person of Jesus Christ. Dan kalau orang sudah percaya kepada the persons of Jesus Christ, maka mereka akan ready untuk terima perkataan-perkataan yang lain, bukan? If you believe in the person of Jesus Christ, then would you not be ready to receive the other words of Jesus? Orang ini datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tanda. This person came to Jesus Christ for a sign. Dan dia akhirnya berakhir menjadi orang yang percaya kepada the person of Jesus Christ. And he ended up as someone who believed in the words of Jesus. Ayat ke-54 ya saudara, dikatakan seperti ini. This was now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee. In verse 54 it says, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Tanda pertama itu apa? What is the first sign? Tanda pertama adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Is Jesus turning water into wine. Dan murid-murid Tuhan Yesus dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus. The disciples were said to believe in Jesus. Lalu di dalam tanda yang kedua ini, the second sign. And in the second sign, Setelah Tuhan Yesus membuat tanda, maka dikatakan orang itu dengan seluruh anggota keluarganya itu percaya kepada Tuhan Yesus. after Jesus conducted the sign, it is said that the man and his entire household believed in Jesus. Jadi percaya orang ini dengan seluruh keluarganya itu berbanding paralel dengan percaya para murid Tuhan Yesus. So the belief of this person and his household parallels the belief of Jesus' disciples, Termasuk anak yang hampir mati itu, dia juga meletakkan imannya di dalam Tuhan Yesus. including the son who was dying. He also placed his faith in Jesus. Saudara, ini bukan merupakan akhir story daripada perjalanan Tuhan Yesus yang membawa orang yang hampir mati menjadi sembuh. But this is not the end of the story of Jesus bringing people on the brink of death to life. Karena nanti kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Because later you will see that in chapter 11 of John. maka yang dikerjakan Tuhan Yesus dia adalah betul-betul membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. What was done by Jesus was that he raised someone truly from the dead after they had been dead for 4 days. Yaitu Lazarus. That is Lazarus. Tuhan Yesus bukan hanya bisa membuat orang yang sekarat menjadi hidup lagi, tetapi dia bisa menjadikan orang yang sudah mati sekian hari itu menjadi hidup lagi. Jesus not only can heal someone who is on the brink of death to life, he can also truly give life to someone who is already dead. Bahkan nanti kalau saudara lihat akhir daripada John's Gospel, John chapter 20, In fact, you'll see at the end of John's Gospel in John chapter 20, maka adalah Tuhan Yesus sendiri yang dia
bangkit dari kematian dengan tubuh yang baru. It is Jesus Christ who was resurrected once again in a new body, in a new life. A new body yang itu merupakan satu simbol daripada the new creation. A new body that is a symbol of the new creation. Dan orang ini, saudara, sebelum semua itu terjadi, sebelum Lazarus bangkit dari kematian, sebelum Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, dia dikatakan dia percaya kepada the presence of Jesus. Dia dengan seluruh keluarganya. And this person, before he witnessed Jesus giving life to Lazarus and Jesus himself rising from the dead, says that him and his family believed in Jesus. Percaya kepada the giver of life. Itu merupakan jalan keluar untuk orang tidak dihancurkan oleh the gift itu sendiri. Believing in the person of Jesus Christ is the way that a person would not be destroyed by the gift. Interestingly ya saudara, Interestingly, brothers and sisters, kalau saudara baca satu chapter sebelumnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. if you see in John chapter 3 verse 16, John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka saudara akan mendapati bahwa Tuhan Yesus yang digambarkan dalam John chapter 4 sebagai the giver of life, he himself is actually the greatest gift. Maka kita lihat sama-sama again ya, Tuhan Yesus yang merupakan si pemberi hidup ya dalam Yohanes pasal yang keempat. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ke-16, Tuhan Yesus yang sama merupakan pemberian terbesar itu sendiri. So Jesus, who is the giver of life in chapter 4, is illustrated in chapter 3 as the gift of life itself. Saya percaya ini merupakan jalan untuk kita boleh bersuka cita di dalam the giver. I believe that this is the way in which we can rejoice in the giver. Karena the giver itu merupakan the gift himself. Because the giver is the gift itself. Again, contoh klasik ya, orang jatuh cinta misalnya. So there's a classic example, say someone is in love. Suami atau istri atau kemudian orang yang saudara kasihi, saudara atau juga brothers and sisters misalnya. Your husband or your wife or your brothers and sisters. Waktu saudara let's say ulang tahun gitu ya, When you're having a birthday, for example, maka dia kasih satu Rolex yang tadi lah. they might give you, well, the Rolex from just now as a present. Ya kita bisa suka cita dengan Rolexnya gitu ya. Of course we can be joyful over the Rolex. Tapi misalnya fakta bahwa kita itu jatuh cinta dengan dia, But the fact that we have fallen in love with them, itu membuat yang namanya tindakan dia memberikan Rolex itu, saudara. Ini Rolexnya saudara bisa ganti dengan apapun lah, saudara. Saudara jangan fokus dengan Rolexnya gitu. it makes the example, but it makes the fact that they've given us a Rolex and you can replace us with any other gift. Itu membuat saudara melihat bahwa the giver of the Rolex is actually the gift for you. It causes you to see that the giver of the Rolex is the gift for you. Karena kalau orang bisa kasih Rolex misalnya, berarti dia memang truly set his heart upon you. Because if someone gives you a Rolex, it means that they've truly set their heart upon you. Maka itu yang akhirnya membuat kita bisa bersuka cita di dalam the giver. So that is what ultimately gives us more joy in the giver. Pada waktu kita melihat bahwa the giver himself is actually the gift. We see that the giver itself is the gift. Dan pada waktu saudara bisa melihat the giver of life sebagai the gift, ya saudara. Saudara bisa mendapatkan more freedom in your life. We could see the giver of life as the gift. You will have more freedom in your life. You will treat the gift just as a gift. You'll treat the gift just as a gift. Because you have more important gift, which is the giver himself. Karena kamu ada hadiah yang lebih penting, itu adalah yang kasih hadiah itu. Saya dan istri saya beberapa kali kami kehilangan cincin pernikahan. So my wife and I, we've lost our wedding rings a few times. Saya pernah kehilangan cincin saya dan saya temukan di dalam kamar mandi misalnya. I lost my ring before and then I found it in the bathroom. Lalu istri saya juga pernah kehilangan cincin pernikahan itu, lalu akhirnya kami ketemu di dalam di bagasi di mobil gitu. My wife also lost her wedding ring before and she found it in the car boot. Waktu barang itu hilang ya memang ngomel ya saudara.
When the object went missing, of course, we were upset. Gimana sih itu cincin pernikahan itu nggak dijaga malah hilang dan segala macam. Oh, Gitu. how could you lose the wedding ring? You didn't look after it. But again ya, kehilangan cincin pernikahan, by the way cincin udah ketemu ya, by the way. But I mean, after we found the ring, Kehilangan cincin pernikahan itu memang satu kehilangan, saudara. the loss of the wedding ring is a loss. Tapi kehilangan cincin pernikahan itu tidak bisa menggantikan fakta bahwa actually we have one another as the giver of the ring and also the gift. But the loss of the ring doesn't change the fact that we were the giver of the rings to each other and that we are a gift for one another. Jadi kita bisa bebas dan kita tidak terkunci di dalam the gift itu sendiri, tapi kepada the giver. So we can be free. We are not locked within the gift itself. We can take joy in the giver. Saya tutup satu khotbah ini dengan satu kutipan dari Timothy Keller. I'd like to end the sermon with a quote from Timothy Keller. Religious people find God useful. Growing Christians find God beautiful. Ya, orang-orang yang religius itu melihat Allah itu sebagai satu pribadi yang berguna. Religious people find God useful. Tapi orang Kristen yang sesungguhnya itu melihat Tuhan atau Allah itu sebagai beautiful persons. But true Christians find God beautiful. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada saudara sekalian. So today I want to ask you, Apakah saudara sudah sungguh-sungguh meletakkan hidup saudara kepada the giver of life? have you truly put your faith in the giver of life? Karena the giver of life, he himself is the greatest gift. Because the giver of life, he himself is the greatest gift. Hidup yang saudara miliki itu merupakan pemberian daripada Tuhan Yesus. The life that you possess is a gift from Jesus. Tapi Tuhan Yesus itu merupakan pemberian yang sesungguhnya, pemberian yang terbesar. But Jesus is the greatest gift. Maka merupakan satu kecelakaan di dalam hidup ini kalau saudara menerima hidup yang fisikal ini, tetapi saudara tidak menerima Tuhan Yesus sebagai the greatest gift himself. It is a tragedy if you live this life and you've received the gift of life from Christ, but you do not put faith in the giver himself. Lalu hal yang kedua, saudara. And secondly, Kalau saudara merasa diri saudara adalah orang yang orang percaya, orang yang sudah di dalam Tuhan. if you feel that you are a believer and that you've put your trust in Christ, Again, same questions. Apakah saudara juga bertumbuh di dalam sukacita saudara? same question, are you growing in your joy in Christ? Do you still treat Jesus Christ to be the greatest gift until today? Do you still treat Jesus Christ as the greatest gift? Ataukah pelan-pelan maka hidup Kristen kita mulai fokus kepada the gift rather than the giver? Or is our Christian life slowly beginning to focus on the gift rather than the giver? Religious people find God useful, growing Christians find God beautiful. Biarlah ini menjadi satu renungan untuk kita pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. May this be a meditation for us today. Let us bow our heads and pray. Okay, could you? Dear Heavenly Father, thank you for this word that you've given us. Thank you for giving us your Son as the gift and as the giver, Lord. Help us to love you, to turn our eyes on you, and to grow in joy in you. For those of us who do not know you, may you speak to our hearts. Open up our eyes, Lord, to the fact that we need you. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.